Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di channel A3S. Ayo adik-adik kita belajar lagi kali ini tentang tag questions ya. Ini materi dikhususkan untuk SD juga bisa, SMP, SMA maupun mahasiswa atau umum. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke slide selanjutnya. Tapi seperti biasa adik-adik, kakak mohon supaya silakan support channel A3S ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, bila perlu share video ini jika kalian suka, supaya teman-teman kalian bisa juga berlatih tentang soal-soal di dalam video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa tekan tanda lonceng di akun YouTube Anda jika kalian mau menerima video-video kakak selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke tag question. Tapi kakak kasih sedikit materi ya, teori tentang tag questionnya. A tag question is a question that is added onto the end of a sentence. When the main verb is affirmative, the tag question is negative and vice versa. Artinya, tag question itu adalah pertanyaan yang ditambahkan di akhir kalimat. Bila kata kerja utamanya afirmatif atau positif, maka tag questionnya negatif. Apa itu artinya kak? Nanti di contoh kalimat. Dan sebaliknya, jika kata kerja utamanya negatif, maka tag questionnya adalah positif. Yang misalnya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia, kamu ke rumah saya sekarang bukan? Nah, bukannya itu yang disebut tag question. Lanjut, teorinya adalah a tag question is formed by auxiliary plus subject. Sebuah pertanyaan teks dibentuk dari auxiliary atau kata kerja bantu ditambah dengan subjek tersebut. Auxiliary itu apakah? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu, misalnya do, does, itu biasanya oleh simple present. Nah, jika kalimatnya simple past, tag questionnya pakai did ya. Maka dari itu contoh dari tag question itu misalnya don't you, doesn't he, or doesn't she, didn't you. Ini bukan don't you ya. Baik, contoh soal yang kalian harus pahamin tentang do, pemakaian do or does. Misalnya nih, you know Bob, don't you? Nah, don't you-nya ini adalah question tag. Jawaban yang diharapkan boleh yes I do. Biasanya yang diharapkan sih yes I do atau no I don't. Contoh yang kedua, you don't know Jack, do you? Nah, you don't know itu negatif atau yes negatif, jadi question tag-nya jadi positif seperti keterangan di atas yang tadi. Contoh nomor 3, Mary is from Paris. Mary itu berasal dari Paris. Isn't she? Bukan. Nah, Mary is itu positif afirmatif, so jawabannya atau question tag-nya jadi negatif. Isn't she? Seperti itu ya. Number 4, ini kalimatnya positif. Jerry can play piano. Can he atau can Jerry gitu. He bisa diganti dari Jerry ataupun sebaliknya. Number 5, I am supposed to be here. I am supposed to be here. Am I not? Nah, ini yang general ya. Maksudnya yang formal question tag am I not, bisa juga am not I gitu. Tapi yang formal itu am I not. I am supposed itu kan afirmatif atau positif. So, question tag-nya jadi negatif. Am I not like that? Number 6, John went to Bali yesterday. Ini simple past nih guys. Berarti kalian butuh auxiliary verb yang bertanda did. So, John went to Bali yesterday positif tapi sudah lewat. Sehingga question tag-nya didn't he atau didn't John like that. Nah, itu contohnya guys. Semoga membantu. Sekarang kita langsung ke pertanyaan nih. Silahkan kalian screenshot pertanyaan ini atau di post. Ada
10 pertanyaan langsung ada jawabannya, tapi bila perlu jangan lihat jawabannya dulu. Just pause, write those questions on your notebook. After that, you can try to answer one by one by using tag questions. To make sure, please don't ever see the answer first to check your understanding about the tag questions. After that, after you answer all of the question, maybe you can check the answer. Coba dulu. Sudah, kita coba langsung jawab. Nomor 1, she is eating an apple. Question tag-nya, kamu disuruh untuk rewrite these statements with tag question. Tulis ulanglah statement ini dengan tag questions. Berarti nomor 1 adalah she is eating an apple. Isn't she? She is eating itu kan positif. Berarti question tag-nya jadi negatif. They are not coming this afternoon. Nah, ini statementnya negatif. Berarti question tag-nya positif. Are they? You like some of the music you liked. Ini simple past, berarti simple past dan positif. Berarti jawabannya negatif. Didn't you? They come to your house. Ini positif. Jadi pakai auxiliary verb. Don't they? You don't like egg. Negatif. Question tag-nya jadi positif ya. You don't like egg, do you? Number 6, she goes to Bandung every week. She goes to Bandung itu positif, jadi question tag-nya jadi negatif. She goes to Bandung every week, doesn't she? She has gone home. Ini present perfect, so this is positive and the answer become negative. Hasn't she? This water is hot, positif. Jawabannya question tag-nya negatif. Isn't it? Number 8 tadi itu this water itu kan benda, so you can switch this water into it. Number 9, you haven't met my sister Jane. Ini negatif nih, jadi question tag-nya must be affirmative. You haven't met my sister Jane, have you? Like that. The last one, number 10, she didn't like pet. Dia tidak menyukai memelihara binatang. She didn't itu negatif, jadi question tag-nya must be affirmative atau positif. She didn't like pet. Did she? Nah, gitu ya. Semoga membantu, semoga jelas, dan jangan lupa subscribe, like, komen bila perlu, lalu share ke teman-temannya, dan silakan tunggu video selanjutnya. Sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih.